Hey Drake, I'm heated like I'm young. Faggot, he ain't nothing. Baby, sa'kin ka lang. Yokong makita ng awa ka ng iba. Tayo ang may alam. Gano'n. Bukan ka pa, boss. Loko-loko ka ha? Legit yung tropa. Kasamahan natin si CK. Birthday daw ni Sean, dun sa poblasyon. Kuya, what's up? Shoutout sa'yo. Kuya Ang ko. first time ko dito, so babe lang ako dyan. Ang ina, chicharong bulaklak, men. Pwede ba Chicharong kanin? bulaklak. Ang hard. Luto ni Pagkakita ate. ko, ang... Kapit ba, Hendrik? Angas din talaga ng pit. Bataban, bataban. Asan sila eh? Yes. Dahil mo kaya maanan, G. Grabe ka. Kendrick Lamar, Kendrick Lamar. Kendrick. White Iverson. Hey Drake, I'm heated like I'm young. I'm not trying to step back. Napipikon si kulot kay JD kagabi. Ay, Tol. Kasi maiisahan siya. Kaya pala nilipog sa DC mo. Tago lang po ako dito, so babe lang. Promise. Promise yan. Magkukupal-kupal ka sa akin, Tol. Remove ka. Bad trip ka naman. Kayo pala yan. Kayo pala ka. G. Yun yung area na nakaangkas. Kumampu. I'm gonna whip your ass, motherfucker. Come on, man. Come on. Ain't you tired yet? Oh. Come on, man. Come on, man. Pagpapawisan lang ako sa kanya, may lakad ako. Glad first trip. Faggot. He ain't nothing. Nothing. Hindi natin nagamit, Gar. Hindi nagamit. Singit. 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 Say. Balila. Fuck! Fuck! Yan si Lawa. What's up, dog? Nakaspatol. Masaya ko, tas tangin na. Kailangan ko ng waysan. Gago si Lawa. Yo, 1100 stub. Ring dog. Go. You know what's up? Cypher. Fucking food. Mama mo, representative. House of Representative. Aftershock. Sapu. Sapku. Sapu. Yo. Oh, doon sa poblasyon. Birthday daw ni Lek. Ayun pa ang alam ko na detalye pa noon. Medyo masama ang panahon tumambon. Kaya tinext ko na si Apo. Pumunta ka na ngayon. Lollipop. Ano na ako lollipop? Ano yan? Anong... Okay lang eh. Oh, yan yan. Ano? Bawal yan. Kailangan Huwag ka, putang ina mo ah. Huwag yan, putang ina. Tang ina mo pala. Baka pwede naman pautang ako ng 5 to. Yeah, konting tulong lang kasi. Putang ina mo kasi. Chumin ka. Know what's up? Know what's poppin'? Hi guys. So, eto na po yung vlog turnover. Sana Vlog na hindi nakapag-vlog. Tabi. Si Zainab Tabae. Si Zainab Tabae. Tuturuan ko kayo kung paano magsalita na. Eh, yung mama. Eh, yung mama, what's your name? Oh my God! Mommy Sugar. Sugar Mommy. Eh, yung mama. Eh, yung mama, what's your name? Ay, Ina nyo. asan yung asawa mo? I want to make... Sasakyan na. Asan ka? Mama. What's your name? Mama. Eyo, ma. Eh, yung mama. Ayun mo, what's your
name? Ayaw mo. Tony! Fuck you, Tony! What's your name? Asico! Fuck you, Asico! Zigil! Fuck you, Zigil! Tingnan nyo lang. Hello? Wala na, nagtagalog na siya. Ayaw po. Ayaw mo. Yung matangina mo. Yung Ayaw manig. mo. Ayaw mo. Ano ba? Ayun, nakasalamin. Nawa. Good time. Yeah. Name, mama. Crazy Nights Hit Fun. Tangina mo, son. Check it out, tol. W-chat, Pag Yeah. pagising mo sa FB, nandun ka na nakaganon. Peter Bars, bro. Thumbnail ka na. Nakaganon na. Peter Bars. Peter Bars, bro. Come on. Sige, sige, bar. I don't have, I don't have. Come on. Come on, man. Give me some. I don't have sun. I don't have sun. Magic. Do you want it? Wrap off na to. In airpod. How much is your gift check? Hukay. Ukay. How much is your gift check? Ukay. Ito. Oh. Kay Sheena. Yeah. Gagawin tayong tigtas. Lakad tayo. Ano? Walang traffic. Baka di ako makalis na eh. Baka di ako makalis na.